हरि ओम श्री गुरु ब्रह्मदेवाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगदानंदकंदाय पणितार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। बोल जगन्नाथ भगवान की जय। हरि ओम। आज भाद्र मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि जहाँ को राधाष्टमी कह जाए। आज दिन में अति बड़ी जगन्नाथंकर जन्म होइथिला। अति बड़ी जगन्नाथ दास 1490 ख्रीष्टाब्द भाद्र मास शुक्ल पक्ष अष्टमी अनुराधा नक्षत्र बिच्छा राशि महेंद्र बेलारे बुधवार मध्याह्न समय कपिलपुर शासन जन्म ग्रहण करथिले। पिता भगवान दास माता पद्मावती पिता मातांकर पूजारे भगवान जगन्नाथ संतुष्ट हुई वर प्रदान करथिले। सेई जगन्नाथंकर कृपारु पुत्र रूपे जगन्नाथ दास माँ पद्मावती कर कुलमंडन करथिले। प्रभुंकर दत्त जिनिष अलौकिक जिनिष अल्प बयस ग्राम चाटशाली रे अक्षर शिक्षा सहित गणित विद्या शिखिथिले एवं बापांको साथी रे रही बापांको ठारू अमरकोश अभिधान संस्कृत व्याकरण अति प्रांजल भाव मुखस्त करथिले। तत्संगे संगे पंडित मानक संग होई वेद वेदांत उपनिषद धर्म ग्रंथ रामायण महाभारत आदि काव्य को अति सरल सहज भाव बुझीथिले एवं लोक मान को बुझाउथिले। शेषरे श्रीमद् भागवत महापुराण को अध्ययन करथिले। दिनकर कथा माँ प्रतिदिन भागवत श्रवण करुथिले। श्रीमंदिरर भितर बेढ़ा पाखरे थिबा बट गणेश पाखरे दक्षिणार अभाव हेबारु पंडित माने माँ को भागवत शुणा को मना कले। जेपर्यंत दक्षिणा तमें आनी ना से पर्यंत भागवत शुणी पार ना। माँ को मन दुख हो गला। जगन्नाथ दास पचारे माँ मन कहीं दुख ना पुअरे दक्षिणा दे न पावर पंडित माने मते भागवत शुणेबार वंचित कले। तू जदि भागवत टी ओडिया रे लिखि दिंतु आम भाषा रे टी लिखि दिंतु मो परिका केते दरिद्र बा गरीब अच्छा मो ठारू से भागवत शुणी पारते
ମାଙ୍କର କଥାକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ମନେ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବଟ ଗଣେଶ ପାଖରେ ଥିବା ବଟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତ୍ରାହି ପଡ଼ିଲେ। ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ଭାଗବତ ଲେଖ। ଭାଗବତ ଲେଖିବାର ପ୍ରଥମ ପଦ ହେଲା, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭାଗବତ ଲେଖ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭାଗବତ କ'ଣ ଲେଖିବି, କେଉଁଠୁ ଲେଖିବି? 18,000 ଶ୍ଲୋକ ଭାଗବତ କେଉଁଠୁ ଲେଖିବି, କେମିତି ଲେଖିବି? ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା, କହିଲେ ଶୁଣ, ପଣ୍ଡିତମାନେ ତୁମକୁ ଆଉ ହଇରାଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଭାଗବତ ଲେଖ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାଣୀ ହେଲା, ତରୁଦ ପଦ୍ମେ ବସିଥାଇ ଯାହା ମୁଁ ଦେଉଥିବି କହି, ତାହାକୁ ପତ୍ର ଘେନି ଲେଖ, କହି ଚଳିଲେ ପଦ୍ମମୁଖ। ଆଜ୍ଞା ପତ୍ର ତାଳପତ୍ର ପୋତିଥିଲା। ପୁଣି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଲେଖିବି? ପ୍ରଥମ ଲେଖା ହେଲା, ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ, ଲୀଳା ବିଧୃତ କଳେବର, ଦେବମା ନବେ ଅଗୋଚର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ। ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନ ମୋଥାଉ ନିରନ୍ତରେ। ବୋଲାନି ଦେଖ ବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ନବଜାଗରଣ ଆଣିଥିଲା, ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜାତିକୁ ସଞ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଛି। ଆଜି ଭାଗବତ ପୁରପଲ୍ଲୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରାଯାଉଛି। ଭାଗବତ ପାଠ କରିବାର